السلام علیکم ناظرین، گلستان نیوز ہندس خصوصی پروگرامس مجھ تہد خیر مقدم تو بہت تہد میزبان ساحل امین۔ ناظرین محترم، یت پہ زانان چھو یت پروگرامس مجھ مختلف بیمارین حوالہ کت کران تو پریت دہ پروگرامس مجھ الگ الگ بیمارین حوالہ کت سپدان تو یت پروگرامس مجھ تمن بیمارین ہندن ماہر ڈاکٹرن تہ دعوت دیوان۔ آز کہ پروگرامچ کت یدوے کرو ام برہ سے پروگرامس حوالہ کرو کت تمام ناظرین روز میری گزارش یدوے تم یت پروگرامس مجھ شرکت کرنا یژھان تو تمہ سات یم سات تھی کال کرو سنس پروگرامس مز اگر تہندس کمرس مز ٹی وی سیٹ یلہ آسہ تمچ آواز گژھِ بالکل کم کریں یُتھ زن تہذ آواز صحیح پٲٹھۍ ڈاکٹر صٲبن تام واتہِ تہٕ تُہۍ ہیٚکِو تِہُنٛد جواب بوٗزِتھ۔ أزکِس پروگرامس مز ییٚتہِ أسۍ رات کِس پروگرامس مز بچن حوالہٕ کتھ ٲسۍ کران تہٕ أزکِس پروگرامس مز کرو أسۍ میادس حوالہٕ کتھ، جگر یعنی کرٛہنہٕ مازس حوالہٕ کرو کتھ، پٔیِس حوالہٕ کرو کتھ تو ام باپت سنس پروگرامس مز دعوت دِژمٕژ وادی ہندس معروف ڈاکٹر سمیع اللہ۔ ڈاکٹر صٲب پروگرامس مز تہد سٹھاہ خیر مقدم۔ شکریہ ڈاکٹر صٲب ام برہ زِ لوگ جڑن اس ست اگر أسۍ کتھ کرو جگرچ یعنی کرٛہنہٕ مازٕچ یا میادٕچ یمن دون چیزن یتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ام برہ تہِ پروگرامس مز واریاہ لٹہِ کتھ کرو، یہ چھُنہٕ اکھ حصہ آسان کینٛہہ، یہ چھُ پوٗرٕ اکھ باڈی اندر یم چیز چھِ یہ گروپ آسان یمن ہُنٛد تہٕ اگر أسۍ ام کٮ۪ن دادٮ۪ن ہٕنٛز کتھ کرو اگر انسان میاد دٲدِس یا جگرٕکِس دٲدِس منٛز مبتلا سپدِ تمیُک اثر چھا انسان سٕنٛدِس جسمس پٮ۪ٹھ بظٲہر پٲدٕ سپدان؟ بالکل ہر کُنہِ جسمُک کانٛہہ تہِ جُز چھُ یا تان چھُ اتھ چھِ پنٕنۍ پنٕنۍ کینٛہہ چیٖز یا نیوٗٹرینٹس یِمن أسۍ ونان چھِ تِم چھِ امہِ گروتھ خٲطرٕ امچہِ فنکشن خٲطرٕ بڑٕ ضروٗری۔ یُس تہِ نیوٗٹرینٹ جسمس واتان چھُ سُہ چھُ واتان امے ڈایجسٹو ٹریک تھروٗوٕے یتھ أسۍ ونان چھِ بتہٕ نٲلۍ میادٕ پتہٕ گوٚو لِور یِمے چھِ اپٲری چھُ یہِ سورُے یہِ فُڈ سون یُس أسۍ کھٮ۪ن چھِ کھٮ۪وان یہِ چھُ پروسیس گژھان امے سسٹم مٔنٛزۍ پتہٕ چھُ یُتھُے یہِ پروسیس گوٚو امہِ پتہٕ چھِ یِم پنٕنۍ پنٕنۍ نیوٗٹرینٹس ڈفرنٹ سسٹمن گژھان خوٗن کِس ذٔریعہٕ ہارٹس چھِ پنٕنۍ نیوٗٹرینٹس واتان، دٮ۪ماغس چھِ واتان، مٕسلس چھِ واتان، ہر کُنہِ چیٖزس ییٚمہِ کِنۍ تِم پنٕنۍ فنکشن ٹھیٖک پٲٹھۍ چھِ یِوان کرنہٕ۔ اگر یُس یہِ پروسیسنگ یعنی کہ یۄس یہِ فیکٹری چھِ یۄس یہِ نیوٗٹرینٹس سٲرسٕے جسمس سوزان چھِ اگر أتھۍ آسہِ کُنہِ تہِ جایہِ گڑبڑ یہِ چھِ سٲرسٕے جسمس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ امیُک اثر۔ بالکل ڈاکٹر صٲب یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ امیُک اثر پیٚیہِ سٲرسٕے جسمس پٮ۪ٹھ۔ جسمٕچ کتھ کرو اگر أسۍ خصوٗصن ژمہِ ہٕنٛز کتھ کرو ژمہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ چیٖز چھِ پٲدٕ سپدان کہ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ باسہِ کہ ییٚمِس انسانس چھنہٕ ژمہِ پرابلم کینٛہہ بلکہِ چھِ پرابلم میادس منٛز یا جگرس منٛز پٲدٕ سپٕزمٕژ؟ بالکل اتھ چھِ یِمن چھِ أسۍ ونان کیوٹینیس مینیفیسٹیشنز آف ڈایجسٹو ڈِزیٖزز مانے کہ مٕسلس منٛز کانٛہہ چیٖز گژھن تِم عیا یِم اَسہِ اِشارٕ دِن کہِ اَسہِ ہسا چھِ جگرس یا امہِ کِس ڈایجسٹو سسٹم کِس کُنہِ تانس بٮ۪مٲرۍ۔ تتھ منٛز تھاو بہٕ دۄن ترٛٮ۪ن چیٖزن ہُنٛد بڑٕ ذِکر۔ نمبر اکھ چھُ اگر أسۍ جسمس منٛز وۄزجہِ ٹیٚچہِ کُنہِ جایہِ گژھن لۄکچہِ لۄکچہِ ٹیٚچہِ جسمس پٮ۪ٹھ گژھن یہِ چھُنہٕ ہمیشہِ ایلرجی سۭتی یوت آسان کینٛہہ یِم ہٮ۪کن ٲسِتھ لِورٕکہِ دادِ مینِفیسٹیشنز۔ یِتھے کٔنۍ اگر أسۍ جسمس منٛز یا سِکنس پٮ۪ٹھ لیدریار گوٚو زیادٕ یہِ ہٮ۪کہِ لِورٕکہِ بٮ۪مارِ کہِ وجہ سۭتۍ ٲسِتھ۔ اگر أسۍ جسمس منٛز اَسہِ چھِ نیران تِم ژپھ ہی تِم سفید داغ ہی اگر بٕتھِس پٮ۪ٹھ یا جسمٕکِس کُنہِ تانس پٮ۪ٹھ یِم ہٮ۪کن میادٕ دادِ ہٕنٛدۍ اثرات ٲسِتھ۔ یِتھے کٔنۍ اگر أسۍ رگہٕ یِم أسۍ سِکنس پٮ۪ٹھ چھِ یِم آسان ڈایلیٹِڈ ہِش مطلب کہ یِمن آسان تِم بنیمٕتۍ تِم نا تِم مطلب تھوڑا سا تِم عیا ہِش آسان گٔمژٕ یِم ہٮ۪کن ٲسِتھ اَسہِ لِورٕچ یا یِم اَسہِ لِورس بلڈ سپلاے چھِ تمہِ کہِ بٮ۪مارٮ۪ن ہٕنٛدۍ مینِفیسٹیشنز۔ سو یِمن اگر مٕسلس پٮ۪ٹھ کانٛہہ تہِ چیٖز آسہِ اتھ چھُ بڑٕ ضروٗری ڈاکٹر صٲبس ہاوُن تہٕ یہِ ہٮ۪کہِ نہٕ ضروٗری مٕسلٕچی بٮ۪مٲرۍ ٲسِتھ کینٛہہ یہِ ہٮ۪کہِ ٲسِتھ بدل کُنہِ یۄس أنٛدروٗنی تانٕچ بٮ۪مٲرۍ یۄس مٕسلس منٛز ظٲہِر گژھِ۔ بالکل ڈاکٹر صٲب کینٛہہ کالر تہِ چھِ اَسہِ سۭتۍ بیٚیہِ تہِ چھِ کینٛہہ سوال یِمن پٮ۪ٹھ أسۍ کتھ کرو پروگرامس منٛز مگر کینٛہہ کالر تہِ چھِ اَسہِ سۭتۍ تہٕ کرہون پروگرامس منٛز شٲمِل گۄڈنیُک کالر۔ ہیلو ہیلو ناو پنُن ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو؟ ہیلو اہن حظ تۄہہِ ما چھُ ٹی وی یلہٕ اتہِ کمرس منٛز؟ اہن حظ آ اتھ کٔرِو آواز بالکل بنٛد۔ ہیلو بہٕ حظ چھُس جناب بانڈی پورہ پٮ۪ٹھ۔ ؤنۍتو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ؟ عبدالمجیٖد جناب۔ بالکل ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان تُہۍ ؤنِو پنُن سوال کیٛاہ چھُ تۄہہِ؟ مےٚ چھُ جناب آز برٛونٛہہ 10 ؤری کوٚڑمُت گال بلیڈر میادُک اہن حظ بہٕ چھُس تِلہٕ پیٚپ کوٚڑمُت
تیل پیٹ کوڑمت تت پہ ڈائجسٹ گژھان نہ بتن نہ کانٛہہ چیز بیٚیہِ چھُس اکُے وقت کھٮ۪وان ژیٖرۍ ژۄچوور سُہ چھُنہٕ ڈائجسٹ گژھان کینٛہہ اچھا کِہیٖنۍ چھُ ہضم گژھان صرف چھُس شامن بہٕ ژۄچوور کھٮ۪وان بس سُے ژۄچوور کھٮ۪تھ چھُس بہٕ جناب بیسٕے بس شۄنٛگان اوکے یُس تُہۍ یہِ کران چھِو تِلہٕ پیٚت کڑنس سۭتۍ رِلیٹ یہِ ہیٚکہِ نہٕ ضروٗری تمہِ تِلہٕ پیٚت کڑنہٕ وجہ سۭتی آلدو کہِ تِلہٕ پیٚت کڑنہٕ پتہٕ چھِ تھوڑا سا نارمل فزیالجی منٛز یِوان فرق مگر یُس تُہۍ ونان چھِو مےٚ چھُنہٕ کِہیٖنۍ شرٛپان یہ چھُنہٕ ضروٗری کہِ ییٚتہِ چھِ تُہۍ تِلہٕ پیٚت کڑنس سۭتۍ کران رِلیٹ یہِ چھُنہٕ ضروٗری یہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ میادُک دود یا ہیٚکہِ ٲسِتھ لِورس منٛز فیٹ وغیرہ زیادٕ اتھ خٲطرٕ کٔرِو تُہۍ اکھ الٹرا ساوُنڈ تہٕ بیٚیہِ اکھ اینڈوسکوپی اکھ بیٚیہِ ہٲیِو ڈاکٹرس تُہۍ مہٕ کٔرِو یہِ تِلہٕ پیٚتِس سۭتۍ رِلیٹ کینٛہہ یہ ہیٚکہِ ٲسِتھ بدل کُنہِ ییٚمیُک میادس ہیٚکہِ ورم ٲسِتھ یا کہِ لِورس ہیٚکہِ کانٛہہ فیٹی لِور یا تمہِ قٕسمُک کانٛہہ دود ٲسِتھ یِم ہیٚکن تمِکۍ سمٹمز تہِ ٲسِتھ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ یہِ آسہِ تِلہٕ پیٚت کڑنہٕ سۭتی بالکل ڈاکٹر صاحب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ ہیلو سر ہیلو السلام علیکم سر وعلیکم السلام پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو لطیف احمد نُنر بڈگام لطیف صٲب پرٛژھتو پنُن سوال ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان السلام علیکم ڈاکٹر صٲب وعلیکم السلام ڈاکٹر صٲب مےٚ چھِ تھوڑا پرابلم اکھ مےٚ چھِ میادس حظ گژھان منٛزٕ گیسِنٛگ حظ زبردست دگ وگ چھِنہٕ مےٚ کران مگر سر کینٛہہ مےٚ چھِ گژھان گیسِنٛگ حظ سر زبردست مےٚ چھِ گژھان پتہٕ کٲم یہِ گیس حظ گژھان گیسِنٛگ پتہٕ گژھان پریشر اَمہِ سۭتۍ کٲم یہِ گژھان زیادٕ ہاے ڈاکٹر صٲب اچھا بیٚیہِ چھِنہٕ مےٚ دگ وگ چھِنہٕ مگر سر کران کینٛہہ یہ کوٗتاہ اکثر چھُ گژھان یہ کوٗتاہ فرٛیکوینٹلی مطلب کۭتۍ یہِ چھا دۄہے گژھان کِنہٕ یہِ چھُ واریاہ کُنہِ ساتہٕ گژھان یہ حظ چھُ منٛزٕ اچانک گژھان سر رات پٮ۪ٹھ ووت مےٚ مان ژٕ گژھان منٛزٕ منٛزٕ مگر تِتھ کٔنۍ اوس نہٕ گژھان کینٛہہ ییٚلہِ بہٕ سر دوا پھوٚل اوسُس کھٮ۪وان میادُک علاج تیٚلہِ اوس نہٕ گژھان یہِ کینٛہہ اچھا یہ چھُ بیسکلی اگر أسۍ کُنہِ خاص کر یتھ عیٖذ پٮ۪ٹھ چھِ تھوڑا سا ناپرہیزی گژھان یتھ منٛز أسۍ زیادٕ نان ویجٹیرینُک یا مازُک استعمال یا زیادٕ تٔلمٕتٮ۪ن چیٖزن ہُنٛد استعمال کرو تتھ منٛز ہیٚکہِ تھوڑا سا یہِ گٔژھِتھ یہِ گیس مگر اگر یہِ عام طور چھُ تۄہہِ روزان کہِ نارمل فُڈس منٛز یا نارمل کھٮ۪ن تہِ چھِو تُہۍ کھٮ۪وان تمہِ پتہٕ تہِ چھُ یہِ روزان تیٚلہِ پٮ۪ن تۄہہِ 2-3 چیٖز بالکل ایوایڈ کرٕنۍ یتھ منٛز میٖٹھۍ چیٖز تہٕ دۄدٕ دار چیٖز چھِ یِم کٔرِو تُہۍ پننہِ کھٮ۪نہٕ منٛز بالکل الگ یِم ٲسِو تُہۍ یِمن کٔرِو تُہۍ بالکل پرہیز تہٕ بیٚیہِ ہٲیِو ڈاکٹر صٲبس سُہ ما تھایہِ کینٛہہ دوا پھوٚل کٔرِتھ ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ ہیلو ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام تۄہہِ ما چھُ ٹی وی اَتہِ یَلہٕ اتھ کٔرِو آواز بالکل بنٛد آواز کٔرِو اتھ بنٛد نا واریاہ کم کٔرِو تیٚلہِ یی تُہنٛز آواز صحیح پٲٹھۍ کٔرٕو حظ آواز بنٛد ہیلو آواز کٔروا ٹی وی یس بنٛد چلو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو پرٛژھِو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرٛژھُن تِم چھِ بوزان لال بازر پٮ۪ٹھ مےٚ چھِ گردن کرٛہنان سٲرسٕے تُہۍ ؤنِو ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان ڈاکٹر صٲب مےٚ چھِ گردن کرٛہنان سٲرسٕے اچھا اَتھ چھُ مےٚ گوٚو منٛزٕے اَتھ کرٛہنیر ٹین ہیوٗ بیٚیہِ ؤنِو تُہۍ اکہِ لٹہِ حظ رِپیٖٹ اگر آپ کو کشمیری نہیں آتی تو آپ اردو میں ہی بات کیجیے ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں وہ آپ کو ہاں یہ مطلب مجھے گردن میں اچانک سے بلیکنس آ گئی ڈاکٹر صٲب یِم چھِ دپان اَسہِ چھُ گردٕنۍ پٔتھۍ کِنۍ نا کرٛہنیار گوٚمُت پٲدٕ اچانک اچھا یہ اتھ خٲطرٕ کٔرِو تُہۍ کانٛہہ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ وۄنۍ ووٚن مےٚ کہِ سِکنس یہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ مطلب اِوٕن اگر پٔتۍ کِنۍ تیوٗتاہ کرٛہنیار چھُ گوٚمُت یہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ کینٛہہ وِٹامِن ڈیفشنسی تہِ اتھ کٔرِو تُہۍ اکھ ڈرماٹالجِسٹ کٔرِہُن تُہۍ کنسلٹ سُے ہیٚکہِ تۄہہِ بہتر پتہٕ ؤنِتھ کہِ یہِ کیٛاہ کمہِ قٕسمُک چھُ یہِ دود بالکل ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ ہیلو ہیلو پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو ہیلو ہیلو تۄہہِ حظ چھُ ٹی وی یَلہٕ اتھ کٔرِو آواز بالکل بنٛد ہیلو دوٚپُم حظ ٹی وی چھُ تۄہہِ یَلہٕ اتھ کٔرِو آواز بنٛد اچھا آواز کٔر مےٚ بنٛد کٔروا ٹی وی یس ؤنۍتو پنُن سوال ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان آواز کٔر بنٛد تُہۍ ؤنِو پنُن سوال ؤنِو ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان مےٚ حظ کوٚر ٹی وی بنٛد ہیلو اہن حظ دوٚپُم حظ سوال ؤنِو ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان دوٚپُم مےٚ حظ چھُ ڈاکٹر صٲبس سۭتی سوال
ہاں میں ڈاکٹر صاحب یہ سوال کروں آواز بند گۄڈٕ ہے نہ حظ یہ میں بند سورُے کوٚرمُت تہٕ تُہۍ کیٛاہ چھِو وَنان مےٚ چھُ سوال ڈاکٹر صٲبس یِتھ پٲٹھۍ کہ چوٗنٛکہِ ہیلو ہیلو بالکل تِم حظ چھِ بوزان بوزان چھا بالکل بالکل بہٕ ڈاکٹر صٲبس چھُ میون سوال یہِ زن کٲشُر قوم چھُ یہِ چھِ میٖٹ ایٖٹٲرٕس زیادٕ پہن زیادٕ ماز کھٮ۪وان پتہٕ چھِ سالن پالن پٮ۪ٹھ گژھان پتہٕ چھِ اَتہِ أسۍ شِکار گژھان مطلب ییٚلہِ ناٹہِ پھٕلاوُک تہِ ضروٗری کھیوٚن تہِ آسان پتہٕ ؤنۍتو مےٚ تُہۍ اگر کانٛہہ بغٲر یِتھَے پٲٹھۍ کھیوٚو ناٹہِ پھٕلاوُک چھُ آسان دنٛد تہِ کمزور گٔمٕتۍ بُزرگس تہٕ أمِس اکثر چھِ بُزرگ تہِ آسان میٛٲنی پٲٹھۍ سالس پٮ۪ٹھ پتہٕ چھِ یُس یہِ ماز پھوٚل آسان یِم ژاپنہٕ یِوان چھُ سیوٚدُے میادس منٛز أسۍ لگاوان تہٕ ڈاکٹر صٲبس چھُ یہِ سوال امہِ سۭتۍ ما میادس کینٛہہ نۄقصانات واتنُک خطرٕ آسان یا بیٚیہِ کُنہِ چیٖزس بس یِتُے سوال میون سمپل کوسچن بوٗزِو وۄنۍ جواب تُہۍ بالکل چھُ امہِ سۭتۍ نۄقصان اسہِ چھُ ڈایجیشن یعنی کہ یہ ہضم گژھنُک یُس سسٹم چھُ یہِ چھُ گژھان ٲسہٕ پٮ۪ٹھے شروٗع أتی چھِ أسۍ کینٛہہ پروٹیٖن ڈایجیشن خٲطرٕ یا کاربوہایڈریٹ ڈایجیشن خٲطرٕ چھِ ٲسسٕے منٛز یُس أسۍ ژاپنہٕ سۭتۍ بیٚیہِ سٲنِس سلایواہس منٛز یعنی کہ تھۄکہِ منٛز یِم چیٖز چھِ آسان تِم چھِ آسان تمہِ خٲطرٕ ضروٗری اگر نہٕ أسۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ کھٮ۪ن ژاپو تتھ منٛز روزن واریاہ تِتھۍ نیوٗٹرینٹس یِم نہٕ أسۍ اصل پٲٹھۍ پتہٕ ڈایجسٹ ہٮ۪کو کٔرِتھ کینٛہہ یُس بار پتہٕ میادس پیٚیہِ رٹُن کہِ تتھ ووت نہٕ تتھ شیپہِ منٛز فُڈ یتھ منٛز سُہ یژھان گوٚو تو ٲسُک چھُ اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ آسان نہٕ دنٛد یا تمہِ قٕسمُک تٔمِس پزِ تتھ خٲطرٕ دٔگِتھ یا تمہِ قٕسمُک کینٛہہ امہِ قٕسمُک کھیوٚن کہِ یُس ایٖزیلی میادٕ ہیٚکہِ ڈایجسٹ کٔرِتھ دنٛدن ہٕنٛز کٲم ہیٚکہِ نہٕ میادٕ کٔرِتھ کینٛہہ اسلیے چھُ میون مقصد یہِ ونُن اگر خاص کر تُہۍ مازُک ذِکر چھِو کران ییٚمِس نہٕ دنٛد آسان سُہ گژھِ سُہ دٔگِتھ کھیوٚن یا تمہِ واریاہ مہیٖن کٔرِتھ یا ہرسِکِس یا امہِ قٕسمہٕ کِنۍ شکلہِ منٛز کھیوٚن تاکہِ سُہ گژھِ ڈایجسٹ بالکل ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ تہٕ اَمہِ برونٛٹھ کالر کروکھ أسۍ پروگرامس منٛز شٲمِل تمام ناظریٖنن روزِ میٲنۍ گُزٲرِش بیٚیہِ اگر تُہۍ پروگرامس منٛز شموٗلیت چھِو یژھان کرٕنۍ تمہِ باپتھ چھُ ضروٗری زِ اگر تُہنٛدِس کمرس منٛز ٹی وی سیٹ یلہٕ چھُ تمِچ آواز چھِ بنٛد کرٕنۍ تاکہِ تُہنٛز آواز ہیٚکہِ صحیح پٲٹھۍ ڈاکٹر صٲبن تام وٲتِتھ تہٕ کرہون بیٛاکھ کالر پروگرامس منٛز شٲمِل ہیلو پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو السلام علیکم وعلیکم السلام جناب أسۍ حظ چھِ بوٗنہِ گام کاجی گُنٛڈ پٮ۪ٹھ ؤنۍتو پنُن سوال ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان جناب مےٚ حظ چھُ مِسِز أمِس حظ چھُ روزان کنٹِنیوٗ یٔڈ دود اچھا اہن حظ پین چھس آسان کنٹِنیوٗ تہٕ امہِ خٲطرٕ حظ گٔے أسۍ واریاہن جایَن ڈاکٹر نِش مگر فرق چھنہٕ گژھان کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ حظ چھُ أمِس کریاو اَسہِ یہِ حظ یہِ چھُ ہاوان فیٹی لِور گرٛیڈ 2 تہٕ واریاہو ڈاکٹرو ووٚن دوٚپُکھ یہِ حظ چھُ فیٹی لِورٕ سۭتۍ گژھان أمِس حظ چھِ آسان یِم چھاتہِ بۄن کُن سٲرسٕے نہ حظ سٲرسٕے لگ بگ پوٗرٕ یٔڈسٕے اہن حظ اگر یہ یٔڈ پوٗرٕ پین چھِ تیٚلہِ چھنہٕ یہِ ضروٗری آسہِ فیٹی لِورٕ سۭتی کینٛہہ الٹرا ساوُنڈ چھُنہٕ أنٛدرمن یا میادٕ خٲطرٕ اصل ٹیسٹ کینٛہہ الٹرا ساوُنڈٕ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ لِور یا کڈنی وٕچھِتھ مگر اکثر یِم أنٛدرم چھُ یُس واریاہ جاے چھُ یٔڈ منٛز رٹان سُہ چھُنہٕ الٹرا ساوُنڈٕ سۭتۍ اصل پٲٹھۍ ایسیس گژھان کینٛہہ اتھ خٲطرٕ پیٚیہِ تیٚلہِ یِمن بیٚیہِ تہِ کانٛہہ ٹیسٹ کرُن یتھ منٛز کولونوسکوپی یتھ أسۍ ونان چھِ یا اینڈوسکوپی تمہِ پتہٕ ننہِ کہِ یہِ دگ کمہِ سۭتۍ چھِ تو اتھ چھُ بہتر کہِ دوا بجاے چھُ اتھ گۄڈٕنیتھ انویسٹِگیشنٕے کرٕنۍ کہِ یہِ دگہِ ہُنٛد وجہ چھُ اَتہِ ژھانڈُن یہِ کمہِ تانہٕ کہِ وجہ سۭتۍ چھِ دگ یتھ پتہٕ پٔرٹِکیوٗلرلی علاج یِتھ کٔنۍ مہٕ دِیوٗس تُہۍ بلاینڈلی یا ہِٹ اینڈ ٹرایلہِ پٮ۪ٹھ کہِ وۄنۍ دِمو اتھ فیٹی لِورٕ خٲطرٕ دوا تہٕ پتہٕ گژھِ یہِ ٹھیٖک یہِ چھُ گۄڈٕ اِویلویٹ کرُن کہِ یہِ دگ کمہِ سۭتۍ چھِ تتھ خٲطرٕ چھِ الٹرا ساوُنڈٕ ہیوٚر تہِ کینٛہہ ٹیسٹ یِوان یِم تۄہہِ کرٕنۍ پٮ۪ن یُس ڈاکٹر صٲب تۄہہِ مشورٕ دِیہِ یِمن نِش تُہۍ اگر پراپرلی تُہۍ گیسٹرٛوانٹرالجسٹس نِش گٔژھِو سُہ وَنہِ تۄہہِ کم ٹیسٹ چھِ کرٕنۍ یِم کٔرِتھ پتہٕ ہٮ۪کو پتہٕ اتھ پٔرٹِکیوٗلرلی علاج کٔرِتھ بالکل ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ ہیلو ہلو پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو جی سر میں بارہمولہ سے گلزار بول رہا ہوں سر جی گلزار صاحب آپ اپنا سوال رکھیے ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بالکل کم کیجیے سر میں نے آواز بند کر دی ہے سوال میرا یہی ہے کہ جو بھی میں کھا پی رہا ہوں میرے جو اندر کا معدہ یہ پکڑ نہیں رہا ہے اور جو شریر کو یہ لگ نہیں رہا ہے بہت سالوں سے یہ 5-8 سال سے پرابلم ہو رہی ہے میرا جیسا میں ہوں ویسا کا ویسے ہی ہوں بہت کھا رہا ہوں ہر چیز کھا رہا ہوں اور شریر تو پکڑ نہیں رہا ہے
मतलब शरीर क्या नहीं पकड़ रहा है, आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, खाना क्या हो नहीं, रहा है? वजन भी नहीं बढ़ रहा है, 45 से ऊपर वजन भी नहीं बढ़ रहा है, और मतलब मोटा भी नहीं हो रहा हूँ मैं सर, जैसा कमजोर हूँ वैसा का वैसे ही। ये जरूरी नहीं है कि आप खाना खाना जो मैं खा रहा हूँ सर, जो मैं खाना खा रहा हूँ, कभी मैं मतलब गर्म खा जाता हूँ, मैदा मेरा नहीं पकड़ रहा है। नहीं, क्या नहीं, पेन होता है, उल्टी मतलब वॉमिटिंग हाँ, होती है, उल्टी क्या पकड़ वॉमिट नहीं आ रहा? जाती है, वॉमिट आ जाती है, और पेन भी हो जाता है मैदे में ज्यादा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अगर जो आपको सिम्टम्स हैं, ये ऐसे लग रहा है कि जो आपका स्टमक है उसकी जो अंदर वाली लाइनिंग है जिसको हम म्यूकोजा कहते हैं वो इन्फ्लेम्ड है, यानी कि उसमें सूजन है, उसकी वजह से तो आपको एक एंडोस्कोपी करने की जरूरत है, जिसमें आप पर्टिकुलरली एच पाइलोरी एक इन्फेक्शन होता है उसकी टेस्टिंग करेंगे, और उसके बाद अगर वो टेस्ट, उसके लिए एक प्रॉपर कोर्स दवाई का दिया जाता है जो आपको खाना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक क्या कॉलर है इससे। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, पनुन नाव वनियो, कत पे छो? ये निशात पे असमत। असमत जी, तुम प्रिसो पनुन सवाल, डॉक्टर साहब छु बोजन, तुम दिन तक जवाब। मे डॉक्टर साहब ये 10 वरी 10 वरी गम गाल ब्लडर कड़म, तो मगर मे कुन सात करान कलस दूध, बे गसान म्यादस एसिड, पता मन सह आलोन, तो बे अगर बह ज्यादा पक ओकुन योकुन, मगर मे दशन सैड से करान दाग हिश, बे मान सह यह पत गोब हूँ आप दशन साइड। अच्छा, अगर ये गोभी गसान तो तुम अल्ट्रासाउंड कोर्मुत कह? अल्ट्रासाउंड कोर मे ओत्र जूनस मत, तम दोप यह ठीक, यह मगर मे अक्सर बह हेकान पूरा गजा खेत म्यादस मान सह कहें, मे बसान वह टाइट, बस कम हेकान गजा खेत, तूत बह हेकान गजा वजा कहें, पत गई बह इंस्टीट्यूट, डॉक्टर अल्ताफ दोपन म्यादुक साइज लौको, अत जबरदस्ती भरुन कहें, मान तो बत खो शामन या दोहल मगर चक्कर कोर। बिल्कुल, तुम बढ़ाइयो, बह वन तुम बढ़ाइयो पन एक्सरसाइज हज लेवल, यह जरूरी कि तुम यूत तुम खेन जरूरी यूत तुम म्यादस कैपेसिटी तीत रट सह म्याद, अगर तुम वन यसान कि मे गोस मोल बढ़ुन, बह गस ज्यादा पहम खेन, तेल बढ़ाइयो तुम पन एक्सरसाइज लेवल, तम सह बढ़ तुम पाने पन मोल, दवा छन खेन जरूरत कह, सिर्फ एक्सरसाइज लेवल बढ़ कि कम कर या चक्कर कोर या वॉक यथ वन सह कोर, तम सह बढ़ इंशाल्लाह पान। डॉक्टर साहब बे क्या कॉलर है इससे। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, पनुन नाव वनियो, कत पे छो? बस ब्रेन पे मे अब्दुल नाव, आगे अब्दुल अर्ज छुम अक्ष, मे गरकन यह पत्नी शान द्रामुत दान तथ पस गसान, तो पत् अक लट कोडस बे लट वो बे द्रामुत, अमिच प्रॉब्लम गसान, तथ क्या करो करियो तुम गोडनेस शुगर टेस्ट, यह अक्सर तिमन गसान यमन शुगर शुगर वनकस, मगर तथ इंसुलिन करान, तथ वन कार्बंकल, किस्म कमरस गसान इन्फेक्शन, अगर यह ज्यादा अत मज पस तेल ड्रेन कर पस, बे सत शुगर बड़ फास्टिंग शुगर रोजन 110 या अराउंड 100 आस पास, तेल बार दुबार कह अत फास्ट रोजान वनकस 70। हाँ, तेल अगर फास्टिंग 70 तेल ठीक, अत वनकस एंटीबायोटिक जरूरत, बे ड्रेन कर, तम पत शुगरस थवन बड़ ख्याल, तेल यह इंशाल्लाह वापस जमा वनकस ड्रेन कर, बे एंटीबायोटिक खन। बिल्कुल डॉक्टर साहब बे क्या कॉलर है इससे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, पनुन नाव वनियो, कत पे छो? जनाब शाह कोकरनाग। बिल्कुल प्रिस्तो पनुन सवाल, डॉक्टर साहब छु बोजन तुज का। गोडनेथ कर स्टूडियोस में सलाम, डॉक्टर साहब सलाम, शुक्रिया वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम बनावन फायदे दिवान। मे स्पेसिफिक सवाल डॉक्टर साहब ये जिगरी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, फैटी लिवर
جنرل لائف یونیورسٹی کران تمہ سات ونان ساری پیشنٹ گریڈ یہ عام یہ یعنی کہ ایز اٹ از ناٹ اے پرابلم ات مجھ ڈاکٹر صاحب جنرل پبلک خاطر کیا امپارٹنٹ ڈوز اینڈ ڈوز ناٹس کس کھون پہ ایکسس کھون تو کس کھون پہ ٹوٹل بند کران یم سات یہ لیور پرابلم کم سے کم زیادہ ایکٹیویٹ گژھان یہ تو میون سوال شکریہ. بالکل بوجھو ون جواب. یس ونان کہ دپان یہ فیٹی لیور اکثر الٹرا ساؤنڈ کران سارے گریڈ 1 فیٹی لیور گریڈ 2 فیٹی لیور یہ بڑا ہلکہ نوان کہ چلو یہ کھانا پرابلم یہ سارے مگر یہ دنیا مز ونکس پینڈیمک بنیومت یم کن دنیا مز ساری کھت زیادہ لیور ٹرانسپلانٹس گژھان یعنی کہ لیور خراب گژھان پتہ پیوان لیور بدلاون یہ شروع گژھان امے فیٹی لیور پہ اس لیے یہ ہلکہ یا ایزی نیون کی ات پراپر علاج گریڈ 1 پہ کر ات فیٹی لیورس گھنک یہ ون آز کل زیادہ گھان کہ آز کل بنے سن لائف سیڈنٹری مطلب گو کہ وہ زیادہ تمہ آئی پکان کہین گاڑی اکثر استعمال کران ایگزرسائز کران کہین پنہ کام کرنچ لیول سہ گمت کم دویم چیز سنس کھین یپر بڑھو سون کھین برونٹ سمپل کھین کھوان یت من سبزین ہند تیل کم ون کران نیبرم فوڈ کھوان یت زیادہ تیل یت زیادہ چرب یم کن بچن ہند یا لکٹ شر چپس یا ام قسم چیز نیبرم کھوان یم ساری چیز اس فوڈ ہیبٹس چینج گئی نمبر 2 یپر ایگزرسائز لیول کم گئی ام بڑو دنیا مز اوبیسٹی ہند یعنی کہ مچرک ایپیڈیمک گو پید یم کن پتہ فیٹی لیور تھان اکثر مگر یہ فیٹی لیور ویسے تیوتہ ایزی نیون کی ام کن کہ یہ برونٹ کن یو برونٹ پکان یہ پتہ اکہ وقت لیورس خراب کران یت لیور سروسز ونان یتھے لیور سروسز گو پتہ لیور بدلاؤ بغیر کہین چارہ یس بڑ اخ سرجری اس لیے ون بہ ات من 2 چیز کہ یہ بچاون تمہ نش تہ ٹھیک تہ کران سہ گو کہ ڈائٹ تو ایگزرسائز سنس ڈائٹس مز گژھِ آسُن بڑا بیلنسڈ چیز یعنی کہ کاربوہائیڈریٹ یعنی یمن کھنڈ ونان یتھ مز بتہ یی شُگر یی یہذ اخ کم کوانٹٹی یوتاہ منمل یہ ہیکو تھٲیِتھ بیٚیہِ ییٖژاہ أسۍ فیٹٕچ کوانٹٹی منمل یعنی کم ہیکو تھٲیِتھ یہِ گژھِ آسُن سون تہٕ بیٚیہِ نمبر 2 پنٕنۍ ایگزرسائز لیول انکریز کرٕنۍ پتہ گو یمس یہ گریڈ 1 ہور گژھِ یعنی کہ گریڈ 2 یا گریڈ 3 تمس پہ ات ست کھینس تہ ایگزرسائز ست کن قسم دوا تہ استعمال کرن یم سی ٹھیک گژھِ. ڈاکٹر صاحب بیٚیہِ کیٛاہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو؟ بہٕ چھُس فیصل بانڈی پورہ پٮ۪ٹھ. پرٛژھتو پنُن سوال ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. روٗد گنٛڈٕ چھُ مےٚ بنان کھیوٚنُے مےٚ گٔے کیٛاہ چھِ ونان لگ بگ گٔے مےٚ 5-8 رٮ۪تھ حظ مےٚ اوس ٹیسٹ بڑٕ گٔمٕتۍ ختم حظ مےٚ اوس نہٕ بنان گۄڈٕ تیٖل تہِ نہٕ کھیوٚن مرژٕوانٛگُن تہِ نہٕ کھیوٚن کِہیٖنۍ پتہٕ گٔے مےٚ گوٚوُس ڈاکٹر صٲبس نِش تہٕ تٔمِس دوا گٔے مےٚ فرق وۄنۍ چھُ مےٚ بنان مگر روٗد گنٛڈٕ کھیوٚنُے مےٚ چھُ یِوان تِمن مُشُک مےٚ چھُ یِوان تِمن مُشُک گنٛڈٕ تہٕ روٗد چھُنہٕ حظ تِمن چھُ مےٚ یِوان مُشُک. اگر کھانا پرٹیکولر چیز کنس انسانس بنان کی سہ ضروری تمیک ہیکو سبسٹیوٹ ژٲڑِتھ یا تم چیز تیوتاہ وائٹل کی ہیکو نا سہ ترٲوِتھ ہر کٲنٛسہِ انسانس ہیکہِ کُنہِ پرٹیکولر فوڈس سۭتۍ ایلرجی ٲسِتھ یُس أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ ونان کہ یہ چھُنہٕ مےٚ ویٲنی سُہ چیز چھُ اَسہِ کرُن ڈایٹہِ منٛز ایکسکلوٗڈٕے بنسبت کہ تتھ کھٮ۪مو أسۍ گۄڈٕ دوا تہٕ پتہٕ ہسا کھٮ۪مو سُہ أسۍ زبردستی سُہ چیز اگر یِم گنڈٕ تہٕ رُہن یِم چھِنہٕ واریاہ امپارٹنٹ تُہنٛدِ جسمٕچ گروتھ یا فنکشن خاطرٕ کینٛہہ یِم ہیٚکِو تُہۍ ڈایٹہِ منٛز بیٚیہِ مگر اتھ چھُ اکوے چیٖز وٕچھناوُن کہِ یہِ ما چھُ تۄہہِ ٲسس منٛز یعنی کہِ یۄس زیٚیہِ ما چھِ کانٛہہ تمہِ قٕسمٕچ پرابلم کہِ ییٚمہِ کِنۍ چھِ کُنہِ ساتہٕ چھِ کُنہِ وایٹامن ڈیفشنسی پٔرٹِکیولرلی وایٹامن ای تہٕ وایٹامن B12 ڈیفشنسی سۭتۍ ٲسس منٛز یِم چیٖز گژھان ییٚمہِ سۭتۍ یہِ کیازِ کہِ یِم تۄہہِ دۄنوے چیٖز ؤنِو یِم چھِ ایسِڈِک آسان تہٕ یِم ہیٚکن پتہٕ تۄہہِ ٲسس نا سُہ یتھ أسۍ ونان چھِ کہِ یہ اصل باسہِ نہٕ تۄہہِ ٲسس منٛز یہِ تھٲیِتھ کینٛہہ امیُک مزٕ یی نہٕ کینٛہہ سُے یوت کرنٲیِو تُہۍ چیک تِم ہیٚکن کرٕنۍ باقٕے اگر یہِ تمہِ پتہٕ تہِ چھُنہٕ گژھان تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ ضروٗری ڈایٹہِ منٛز ایکسکلوٗڈٕے تۄہہِ کرُن. ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کیٛاہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ ہیلو ہیلو جناب ہیلو ؤنۍتو پنُن ناو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو؟ ہیلو مےٚ چھُ ناو مانزا ملک. بالکل أسۍ چھِ بوزان ؤنِو تُہۍ پنُن سوال. مےٚ حظ چھُ مانزا ملک ناو بہٕ چھُس پہلگام بٹپوٗر چھُس روزان. ؤنۍتو پنُن سوال ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان.
ڈاکٹر صاحب میں سوال یہ میں آمد میادس سرجری 2005 من اچھا 2005 آئی میں سرجری شکر اللہ تعالیٰ بہت ٹھیک تو مز مز کران انڈوسکوپی تھی چیک اپ کران مے رجسٹریشن تھی سرینگر ہیروی ون جناب آپ گھن کہ مز گھن قبضی قبضی میں مز گھن ہلو بالکل بوجھو ون جواب اگر یہ واریاہ مز گھن مز گو کہ واریاہ تہ ریتس مز یا 2 ریتن مز اکہ لٹہ قبضی گھن تیل چھن تیوتہ ضروری دوا کھینو کی اگر البتہ یہ واریاہ فریکوینٹلی گھن تیل ات مز تہ پن فائبر یتھ کشر پہ ستسا بوگل یا اوٹس تمے چیز کریں ریگولرلی استعمال تو بیچ سبزین ہند تو تریش ہند تھوڑا سا انکریز کرن یا بڑھاون انٹیک تو یہ گھس نہ قبضی گھس نہ ات قبضی تہندس میاد چہ سرجری ست کہیں ریلیشن یہ الگ اخ چیز یہ الگ پہ ٹریٹ کر بالکل ڈاکٹر صاحب پروگرام وقت یوتن اند واتن تو آخری کالر نمون ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام پن سوال غلام محمد بالکل ڈاکٹر صاحب 2013 میں میادس آپریشن کینسر انشل سٹیج پتہ کر 2 انڈوسکوپی نیران ٹھیک وہاں گو میں ریت کھنڈ بہت بتمنٹ کھان یا من گھان 2 دۄہ گھان ڈائریا بہت میں ڈاکٹر صاحب تم دیت دوا تمہ سۭتۍ گئی کٕہٕنۍ فرق آز اوسُس بہٕ بیٚیہِ یِتھَے پٲٹھۍ مےٚ آسہِ گژھان صرف ڈائریا بیٚیہِ کران نیچ بوجھو ون تہ جواب ڈاکٹر صاحب ات ونان پوسٹ گیسٹرکٹمی یتھے میادک کھانا حصہ یہ کڑنے یہ کھین اس نارملی اندرمن مز وار وار واتان یہ یکدم واتان اندرمن مز ام سی ڈہیریا وغیرہ گھت یتھ پوسٹ گیسٹرکٹمی ڈمپنگ سنڈروم ونان ات خاطر پہ تہ یہ کرن کہ اخ تھی واریاہ کم کوانٹٹی اکثر کھان یتھ مز نہ خاص کر یہ شگرک کنٹینٹ زیادہ آسان کی بیس بالکل خشک خشک پہ بت کھان تریم چیز کرو ات دوا تک کولسٹرمین ونان سہ پہ تہ ات ست استعمال کرن یم کن یہ پتہ ٹھیک گھس ڈاکٹر صاحب پروگرام وقت ہیوتن اند واتن مگر نیرن یژھو تہ نش زانن کہ اگر میاد ددس حوالہ ون کت کران تو تہ ونو کہ واریاہ چیز آسان ضروری کہ میادس ست رلیٹڈ آسان مگر اگر ام کس دواس حوالہ کت کرو مے باسان پنہ جائے کہ ڈاکٹر صاحبن آسہ پینٹوپروزال کن دواہن متعلق کم کمپنین ہند ناو یاد یہ عام انسانس ونکن سیلف میڈیکیشن اگر کت کرو یہ کۭژاہ خطرناک انسان سٕنٛدِ باپت یہ سیلف میڈیکیشن تو اس کیا پزِ کرن اگر کن تہ میاد دٲدِس یا جگر کس دٲدِس یا أنٛدرمن متعلق کانٛہہ تہِ پرابلم آسہِ گۄڈنیتھ کیا کٲم چھِ اَسہِ کَرٕنۍ سیلف میڈیکیشن ترٲیِتھ اس تہ ونو یہ خاص کر امی پینٹاپ کیا ام قسم کن دواہن یہ کن تہ جائے میادس کرتن تاک اس لاگان پینٹوسڈ کھیون تو پتہ یتھے سہ ریتس 2 ریتن 3 ریتن کھیوان پتہ اگر سہ انسان سہ پینٹوسڈ ترائے تمس رباؤنڈ ایسیڈیٹی مطلب یہ تمس گۄڈنِکۍ کھۄتہٕ زیادٕ میادٕ ژۄکر پتہٕ چھُ سُہ یِمن دواہن گژھان ڈِپینڈنٹ پتہٕ چھُنہٕ سُہ ہٮ۪کان یہِ زٕہٕنۍ یلہٕ ترٲوِتھ سو میون مطلب چھُ کہ کانٛہہ تہِ دوا شروع کرنہٕ برونٛٹھ گژھِ اکھ پراپر مشور تمہِ کِس مٲہِرس سۭتۍ ضروٗری کہ یہِ دوا چھا مےٚ شروع کرُن ییٚتہِ چھِ أسۍ واریاہ بی پی دوا اکہِ دۄہ کھٮ۪وان بیٚیہِ دۄہ نہٕ کِہینۍ 3 دُہۍ کھیوٚو کُنہِ ساتہٕ کوٚر پانے شروع کُنہِ ساتہٕ یا یِتھے کٔنۍ ہایپوتھایرایڈزمُک دوا پانے کھٮ۪وان کینٛژن دۄہن پتہٕ تراوان تہِ پانے یِم سٲری چیٖز چھِ اَسہِ فٲیدٕ بجاے واریاہ نۄقصان واتناوان نہ چھُ سُہ علاج ٹھیٖک پٲٹھۍ گژھان بیٚیہِ چھِ پتہٕ أسۍ تِمن دواہن گژھان ریزسٹنٹ تہٕ کیاہ چھِ اتھ ونان ڈِپینڈنٹ تہِ تہٕ أسۍ چھِنہٕ پتہٕ تِم ہٮ۪کان اسلیے میون مقصد چھُ کہِ سیلف میڈیکیشن مہٕ کٔرِو بالکل کِہینۍ کانٛہہ تہِ دوا سُہ ٲسۍتن لۄکٹہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ دوا سُہ استعمال کرنہٕ برونٛٹھ کٔرِو تمہِ کِس مٲہِرس سۭتۍ صلاح مشور تمہِ پتہٕ ییٚتٮ۪تھ ضروٗری آسہِ سُہ دوا کھیٚیِو پتہٕ بالکل ڈاکٹر صٲب تُہُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہۍ آیوٕ یتھ سٲنِس پروگرامس منٛز تہٕ سٲنۍ ناظریٖن مُفیٖد مشورو سۭتۍ کٔرِوُکھ زٲنواب تہٕ اتھ سۭتۍ سۭتۍ ونہٕ بہٕ بیٛاکھ کتھ تہِ بیٚیہِ تہِ یی موقعہٕ تہٕ تۄہہِ دِمو بیٚیہِ تہِ تکلیٖف تہٕ یتھ پروگرامس منٛز یِنُک ناظریٖن محترم یِم ٲسۍ ڈاکٹر سمیع اللہ صٲب یِم زن وادی منٛز پنٕنۍ خدمات انجام چھِ دِوان تہٕ أزکِس پروگرامس منٛز ٲس میادٕ دٲدِس جگرس یعنی کرٛینہٕ مازس تہٕ بیٚیہِ اتھ سۭتۍ یِم مُنسلک دٲدۍ چھِ تِمن حوالہٕ کتھ سپدان پگہہ کِس پروگرامس منٛز آسہِ بیٚیہِ کُنہِ بٮ۪مارِ مُتعلق کتھ تہٕ تمہِ بٮ۪مارِ ہٕنٛدۍ مٲہِر ڈاکٹرن آسہِ دِمو أسۍ انشاء اللہ دعوت فی الحال ووت أزیُک پروگرام انٛد مےٚ دِیِو اِجازت خۄدایس حوالہٕ